Gai orang ni খুব ইম্পর্টেন্ট সময় রক্ষিবি আকার আরো সময় দিন বাই সাংবাদিক বন্ধু রং তিনি তিনি যে ত্রিপ্রাহা পা তিনি একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রেস মিট নংনি মাধ্যমে তিনি কক সানা অনেক কিছু দং দङ गावनि बागैनो তিনি প্রেস মিট দিंदोंमोन এক নাম্বার হিংখা जों ত্রিপ্রাহানি একটা করাক এক্সিকিউটিভ কমিটি খাকা 13 জন মেম্বার টি প্রেসিডেন্ট জেনারেল সেক্রেটারি ভাইস প্রেসিডেন্ট চেয়ারম্যান আহিগিতি जों 13 জনের একটা কমিটি এগাই তাবুক তিনি যে প্রেস রিমানি এতদিন পরে মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রেস রিমানি ইনকা তিনি উদ্দেশ্য এম এন অবজেক্ট বচনকে সাসিনাই প্লাস তাবুক চলমান যে ত্রিপুরা রাজনীতি আর সম্পর্কে নংনি মাধ্যমে जों তিনি জনগণ কিনা সাহনান বাগিনো ম প্রেস মিট প্রথম जों সানা নাইও যে जों जे म ত্রিপুরালেন্ড হিন্দি ত্রিপুরাহাই হিন্দি গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ড হিন্দি ও যে ডিমান্ড খাইदोंमोन যত ত্রিপুরা সার বাগিन खाइलायदों दं अब के अस्वीकार खाइमिया ओंखाय ताबु निनि जों प्रथम जों जे संजानाय रग नयो जोंनो सेपारेट स्टेट दिदि नै ओ जेराव चिनि नाहा मुंखा मिजोराम मिजोरक दंतै नागालेण्ड बासिरक दंतै मणिपुरक दंतै खाय जोंबो दंनानै मुचुंखा बाहाय केहेबा आ जागाव बंने हानो बंनो नायगिनि खाय समस्त एडमिनिस्ट्रेशन दंनि न निनि बरकबो बंनि न अपथिगै जोंबो दिनै ত্রিপুরাহা যেহেতু তিনি बर रंनि बनि बागैनो जों आबनो अनेक किछु एनालाइसिस खालामनानै परे आ जागा थां सकलाय मानसि किन्तु এবং নরো তিনি সাংবাদিক বন্ধক তো শিক্ষিত এবং নরো অনেক কিছু সাইমান যাক ম 12 বছর হাও যখন একটা জাতিগোষ্ঠীর বনে নির্দিষ্ট ভূখণ্ড রিউইয়া কই বিনি সম্পূর্ণ কনস্টিটিউশননি যেটা রাইট দমা আবরে দেখাইনো আ স্টেট বা আ ভূখণ্ড বা আ জাতিগোষ্ঠী কিন্তু শান্তং থাঙ্গো বিনা আর কোনো আপনি বুলাই টগলাই সালাই আপসে করিং থাঙ্গো जों अब उदाहरण हिसाबै साइमन नि तामनानि ওই তাবুক যেটা কি বলে এটা আইং দক্ষিণ যেটা মামানি তেলেঙ্গানা মাই আছে নি খুব खे আন্দোলন খা ফাঁসি রিলাইখা থইলাইখা হর বাখাই লেখা কিন্তু যখন রেডি বেখানো তাবুক বড় বংনি রায়দ অনুযায়ী বংনি কনস্টিটিউশনে রায়দ তুই বড় নিজেনো উন্নতি খাইনেন বাগৈ তাও বড় সচেষ্ট আর তাই কোনো গণ্ডগোল করে নিনে এরপরে ঝাড়খণ্ড তো আবার সাংঘাতিক ব্যাপার ঝাড়খণ্ড তিনি শান্ত মিজোরাম আপনি সুতরাং অকর্ণ নংনি মাধ্যমে জনগণ বুঝানো বাগৈ তিনি ম প্রেস কনফারেন্স চিনি তাবুক হা নাংখা নিজস্ব আ হাও চিনি নিজস্ব শাসন নাংখা কিন্তু ও ত্রিপুরা হাও जों আবো দীর্ঘদিন ডিমান্ড খাই ফেবেন বিভিন্ন বাধা বিপত্তি নেতারংনি বিশ্বাসঘातकता बाय जों आबो मायां दंराखा बाहाय के माने जों मको मा सालायगा जे नों जदि जम्मु काश्मीर दुइबा खे लादाख एवं अबखाय रिमा हगाय त्रिपुरा तांगे रिमाय आंनाय बरंनि बतम बिनि इच्छा बिनि कालचार बिनि भाषा तुई सम्पूर्णभावे जदि ब निजिन गरि दिसा नांगाय निनि हा नांगौ आ हाओ आ जनगोष्ठीनि बरनो मेजरिटी नांगौ बनि बागै जों जखन
কক সালাইকা কমিটি খালাইকা আফুরো ম সিদ্ধান্ত ফাই সবাই কাজে নিনি নয়নি সিমুন সালাই ফেমানি তাক পর্যন্ত বিভিন্ন ইয়েতে রিয়াং নখাবর এঙ্গাই जों তিনি তিব্রাহানি পক্ষ থেকে মত সানজাখা এডিসি এরিয়াও जोंनो সিটিজেনশিপ বা নাগরিকত্ব না বাকি जोंनो অধিকার মারে নাই কারণ আনি এরিয়া সাপ ফাই সাপ পাই সাবলে দান দিয়া তাবো অরনি এজিসি লাইতো जों तिनी थानी जदि जों ताबु जेला तिनी जुनाल दंमनि साब जुनाल दंमनि आरो जदि अधिकारी जाखाङाखै निनि नागरिकत्वनि जों तिनी एडिसनल साबरनो नागरिकखायनो नागरिकखाया तिनो बरं खामो आबो बगनि जों इनका जेहेतु बरक आबो एसेंशियल একটা কম্পোনেন্ট বা ইনগ্রেডিয়েন্ট নিনিবো গণতন্ত্রবো সুতরাং जोंनो এডিসিনো नों ताबु তৎক্ষণাৎ সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট এর ক্ষমতা দি নগা দাও ভাইগা হানি দরকার হা এতদিন চিন হা হেলাই দঙ্গ এডিসি এরিয়া ও হা বন বাংনানি বন ফালনানি বন রেজিস্ট্রেশন খাইনানি বন নিনি মেজারমেন্ট খাইনানি সমস্ত দাবুব রাজ্য সরকার ইয়াগো আবো নং অতি সত্তর এডিসি ইয়াগো ক্ষমতা মারি নাই आनी एडिस हानो ब्यागदी बागदाय आनी बुफानि जागाना आं ब्यांगदी ताम खाइनाय बर'निनि खाद्य खाइनाय बर' हुक खाइनाय बर' ताम खाइनाय आबो आनी अधिकार आ अधिकार नों बुइथाय दिमैया जहन इवन आफ्रोके नङाबो मैनिपुलेट खाइजागनाय आबन बागै अ दुइटा खूब जरुरी एवं अ दुइटानि बागै जों जोंनि जे आदर्श दंमोनि जों जे गमानि आपनि जों फाइट खाइ थानाय बे गैसा जदि बरक नेनि फैमिली फांसन बिनि नक दंगो हुक दंगो खेतो जमी दंगो बिनि जदि रांकरि हिंगायकै ब निजिनो निजिनि बुसानो निजिनि जागा जमिनो फुवारि लक्सेरि तिसेगमि आबन बागैनो जों हिंका रां जोंनो अति सत्तर एडिसनो नों संविधान संशोधन खाइ मा रहनाय एडिसिनि आगो हिंगाय एडिसि एरियानि समस्त किछु ताबुक जे सिस्टम ती निनि राज्य सरकार चलै दंमनि बिनि टैक्स बनि बो हानो बो हातै बो लामा खाइजागनाय बो हावनि ताबुक संरक्षित वन अञ्चल खाइजागनाय आबो जाते एडिसिन थानि दिजांनांथुन आति तो खूब इम्पोर्टेन्ट बाय जों ककमा सालायगा एतदिन पर्यन्त आं खूब निरलखाय दंमोन तिनि नक बाय किजा ककमा सालायनाय एतदिन पर्यन्त तिनी मथानि चेयारमैन फाइगा आं अरनि हानि बुसा राजानि बुसा म हा हेनि फाइयाखै थांजा हेनि बरिख्लाय पेमनि किन्तु तिनी नुखा जे तिनी नुखा तम नुखाय माने बिनि जे कार्यकलाप आबो কথাই তিব্রাসা থানজামনি সাপানো 11 ডিসেম্বর যখন বলি জাতিনি উইংস খাই রিখা और तो हम लोग फाइट बा और तिब्रासा नि हा तिब्रासा कम थांगा बुनी बरक बांखा बम बिरुद्ध चिनि एक फाइट दं माने चिनि अधिकार ने माने बगै चिनि पुरुष नि जेटा तमुं चामुं अधिकार न जों माने बगै फाइट खैनानै जों आबो खेमानि किन्तु बहुत के फाइट सपैया आव काहाम न आनि बंशर राजत्व खाइ थांगैनि दिबान खैबैया एवं राजानि बसायनाय बनो अनेकेबो मान सम्मानिखा किन्तु बिनि जे कार्यकलाप आबो चिनि तिब्रासा हामनानि लामा थांलिया 11 तारिख जहन खैगैनो आबो बुइ जन साधारण बस सैमिया किन्तु जों जारा राजनीति खायनाय आबो स्पष्ट अंखा कारण नोंनि अ हावनि बर कम थाखाय जे खायदोंमोन होनकै नों आ जागाव तैसे बरनो से आबर बतमन हिजावखैबा खायबा कायनो खायबा कम नों थांगा यारो थांसोका ताहे बक्ता वासाय उइन्स खलो गजा सा मंगरिफानो आबो किन्तु आबो तिनी तिब्रासा मगे संगते खोदे गरुनाय आबो जों मनो साइमनो जे ए बताबो थांसानि बु मंगि थांगया कय बताबो
buat ni ba usa khai tong hade buat manan bagise bono bono sana bono sana ulokai nini nimbai kap samga logo to thumai ako bai dakai wa sa ji nung kheu ngebat nung ta khajida 정자라 खाइनाय 정자라 বছর বছর 40 বছর ধরে খাই ধরে চং খাইছি নাই অবন বাগিনো ননি মাধ্যমে চিনি কখনো জনসাধারণের বসাংতলান থানা বাগি তিনি ম প্রেস কনফারেন্স গেটাবো নিনি এমন একটা অবস্থা চলে দংতঙ্গ চিনি মথান চেয়ারম্যান বড় ইংল্যান্ড থাঙ্গি দরগলি খাপন আবতাই আরো ইংল্যান্ড বর্ষ দরগলি বা থাঙ্গা এরপরে দিল্লি থাঙ্গি দাম খাইগাপন জেনেভা থাঙ্গি দাম খাইগাপন আপনি হিনি বারে বার কক খাই দম দকা না তাত চিনি প্রশ্ন না আসল দরগলি নাই চিন্তি ব্রাসা যারা গরিব গরিব তো নাই আর দরগলি মাই তাম লাপু मारा मा रां बुसा लेपसा नोंथांनि दुइबार थांफैगा दिल्लीबो निजे मेन निमान गेरेटि प्रब्लेम आनि साइमा मते आनि सुसनि मते नों একটা যে নেই সারনো যে ক্ষমতা বানানো নং একটা কাগজে নং তাম সানাবো রিমেকো বনি বাগै जों अनेक কথা যেতে কাকুরো বুকুরো ভাবো আবো সানান থাঙ্গাই সাংগতি বাবা जों যারা একদম সেনসিটিভ বরক একদম মগল সমুক্তি ফেয়া দেয় जों थाजा थाजानि साय आगै समस्त नगो खाय आगै दाउखाय नेनि बिबथ थां दंमोन आबो मानिसे नाहार मैया उसां सालायगा दाखुर उसां कक देखे नों मास हाना हा इ सालायगा हा बर बन्दिनि विलेज कमिटि दंमोन आबोनो बर ब्लक सालायगा पन आ ब्लक नि साबनि बागै साबै परिचालित ब्लक अब स्टेट गभर्नमेंट से परिचालना खाय दंले नेनि शत शत विलेज कमिटि दंग नेनि मचिनि जुबक जरा बरन बगि बां एकदम ताखे एकदम नेनि कारना हेमुजों सो नर कोइ नेरो इंग्रेजी माने नर हिंदी माने नर बर थां फाय हेमले लेका बं बागिनि जों सदरव लेहंगा ओ बुजागलाय माने ओ एनसे दा बरमा बबि बद थां दंख नरक बिनि ककता खानासै दि बहाय शयतानसै बरां चानायसै एबन बजे रांचामनि चिन्थानि प्रमाण पत्र दंग बोलें ने एनि जादे बहाय नेनि जातिनो फालनासै सामासे जों लेहंगा बुका बुथारगा जोंनो दाखाय नों बेंक थांला आदिनो जोंनो बुंनाय र ओ आईपीएफ दिनि बेंक थांगा बन बागै दिनि म सानाय नों मथा तिप्रासानि सावै दाखरखौ बहुर खूब गाहाम खेल रेडी और जारे नेता कदर हिं सानाय र और जतन कम दिनि मासानाय बक्सा दिनि चिनि हा चिनि सासन हिनै दाबखाय बेंक थांगा दाबो वन मैन वन और गो हिनै कमान हिनै जे हिनै र चिनि हा चिनि सासन हिनै दिनि बजक सक मैखा আপনি জাতিবে বিশ্বাস গদা কথা খাইছি তো অনেক তাবুক যারা একদম খুব গরং খুব নিজনে সিনাই খুব নিজনে ইংরেজি মানো হিন্দি মানো এই অফিসার হি থানায় রক্তিন তামো এডিসি 2 বছর ন খাবলে বারে বার আদিন এডিসি ইলেকশন এসে সালাইকা जैसे पांग्रा थोन नों किजा मा खाइनाय जों दुगाम बारे बार दुगाम जाय दंख नायग्रादि बेहला दिन डाइरेक्ट फंडिंग को 2 বছর পরে आं दिनि मा सानाय दिनि नंगो जिनि जरा जो बन्द बन्द मा साजिनाय बन्द बुझो तो सिद्धांत गया जों बन्द बारे बारे साका नरो हाय दां हुदि जोंनो बुखा तखा दाबु बो खाइमिया कोनो जागावो जों जरा ताव साना थाका बावतुर जों तेसे खाइ माने बावतुर ताव बुसो প্রায় 50 বছরের মতো নিনি মগ যাদের আন্দোলন হাজাক নিনি তীর ককজাক সেমিতে নাই না যখন একজন বড় দায়বার থাম আপনাকে जों কক মাসাও ম দাবুক নিনি
তাবু বব্যাং থানা সেইমিয়া কারণ তিনি মথানি চেয়ারম্যান কক খোলক সাসুকিয়া ভ যদি দায়বাদ খাইতাম না হয় তাবু জনগণ কিছু খাইনা করে জনগণ বা গাও দাখুরো বহুরো বারেবার দুকামা চাখা বারেবার দুকামা চাই দং দङ একটা অ্যানালাইসিস খাইছি তন একটা অ্যানালাইসিস খাইছি দি নों म दाबुक थामले बल लामा थां दं निनि যখন জাতি মুক্তি মানে হেঙ্গে বড় কাহাম নাঙ্গো আবো বড় কি জাতি চিন্তা ভাবনা খাই তো নেলসন ম্যান্ডেলা 27 বছর জেলে হাবজাক বকি বুকা নিনি মহাত্মা গান্ধী 36 বছর সিমিং বরিবি থুলিয়া বরিনি কুনো চালিয়া বকি বুকা অপতি বড় কংসি নিনি 12 বছর নিনি ইনকো মানতংলে 12 বছর স্বাধীন জামাং নিনি দক্ষিণ আফ্রিকা স্বাধীন জামানো নों दिनै ब लामा दै थां दं जे लामा थांनाय मत बुद बजालायनाय बुद बजाय खमदाना लायनाय डिप्रेसन थकेनाय आरसे थांनाय दं लेना दिनै बन बागै दाखुरु बहुरक जों अ दिनै खा खामै गमा सामाबा जों दिनै दिब्राहानि पक्ष থেকে जों त्याग तिथि खान बागै रेडि दं जों देखा थांलायनाय এবং जों आं जेबे फन कमिउनिकेशन खाइ दङ आजागावो अनेक बरम दं मथा बदं दङ निने एकदम गाहाम खायना मुजुंनाय बर किन्तु एमन असत संग कालाइखा बर कुतुल मायं दंहाने दे नि दाबो आईपीएफ दिबो दं बर गाहाम किन्तु उ जे असत बरकनि बिनि परामर्श एत्त যিনি খ্রিস্টান কক দমাহাই ঈশ্বর বাই শৈতান এক সমান সমান যে ক্ষমতা দং ঈশ্বর বাই যিনি শৈতাননি একমাত্র ঈশ্বর না একটা জায়গা পাইয়া ব প্রাণী মাইয়া ঠিক আপনি সে মত আবুক যারা অর দাবুক উই দনাই রব নং এবকসান কক সানাই নন ফরংনাই মানে কিছু খাইনাই একমাত্র নন লামা কাহামরি মাইয়া আর সে দনাই দনাই गे बोल बगे दाहु बहुरो गान म त किनि ठीक लासे नो आबान खेने यो दिनि नो एनालाइसिस खाइदि फाइदि जादिनि गाहाम लामा फाइसो पइदि दाबु क खाइन दाबु तिनि गन किया सालेनो जों दाहुरो तिब्राहा একটা শক্ত কমিটি গঠন খাইকা 13 জনানি 13 জনের একটা কমিটি গঠন খাইয়া দङ একজুগিতি কমিটি इनका जों फाइनाय 31 तारिखआव दिल्ली थांनाय जोंनि डिमान्डै अलरेडि टिकेट बुक थांखा जों आरो थांनायाखै प्रधानमंत्री सरासर मंत्री तिब्राहा तीन बागे आलादा नांगौ जों मिजोरामहाय दंना नायो जों नागारावहाय दंना नायो समस्त কিছু जों तीन নিজস্ব তাবুংहाय और कक साथाय गलैयो যারা তাবুক দাম জনজাতি মোর্চাও দंनाय आओ बोरबो गाहाम खाया नायो किन्तु बुनि तला दङ अनि दाबो गणमुक्ति परिषद बोरबो गाहाम खाया नायो किन्तु बुनि तला दङ अनि दाबो कांग्रेस नि एसटी सेल बहु गाहाम खाया नायो किन्तु बुनि तला दङ जोंखाय एकदम नागालैंड नागारक जेमन खाइदै मणिपुर जेमन खाइदै निनि गो मेघालय जेमन खाइदै आपतिके पूर्ण अधिकार दै नों बीजेपी दी कांग्रेस दी सीबीएम आमार किछु आसे जाय ना किन्तु निजेनि जागो बुझावै निजेनि जागो बुझावै नों खाया नांने आपसे गखाय जों उननि आबोल लामा जों स्ट्रागल थांलायनाय स्ट्रागल जों रेडि दङ जों जेहेतु आं निजे खायजाक दीर्घदिन बरिया राजनीति खायजाक दिनै आं थानाय नखरै आन लोगो दागोदा दङ आन गाना किन्तु ब सम्पूर्ण त्याग खायजाकसै नर कोनो सिनि सैमिया ब त्याग खायजाक बनां लगे माननाय आनि गो दङ आन सेक्रेटारि बनो लगे माननाय जों नखरलायनाय एबं तिनि बिभिन्न जे बर सोलोंमा सिनेमानि आबनो जों पैसा थुमना नायनाय ब सनातन दा बर्मा जनरल सेक्रेटारि एरपरे खाय बने
শ্রী চন্দ্রমোহন দেব চন্দ্রমোহন দেব বর্মা ভক্ত পার্টি নেতা হ্যাঁ পার্টি নেতা বা পোস্ট তো bo nini ko bo ai tau bono narkha ko ni advisory committee ni vice chairman obo nar rite ka bono ap dekhe bo jong no holai ngai da bu ko khai orodu ek kita kom ma sanai ngai ba to adc jong jo jokhon 2000 salo ang to nok se mane executive member education tong to mon jong apru 500-600 জনের চাকরি মা পড়ে তাই চাকরি নিয়া কিন্তু जों गावगुरु रैखा ससियेल रैखा ओमफ्राय বিভিন্ন পোস্ট रैखा माने ओमफ्राय दाबो जेन'मानि रां रहैया কিন্তু जेन'मानखाय যারা এক্সিকিউটিভ মেম্বার হোক যারা মেম্বার হোক এমডিসি মেম্বার আপর जों दङ एमडीसी मेम्बर के गाड़ी गुरु मै आंहाय लाइन बैसे मा थालायो लाइन गाड़ी बै कालायसि दा खाबो जे कैसा स्कॉर्पियो गाड़ी कालाय বিরাট দমানি বিলাস বহুল অবস্থায় খানা ইনকা রাম বরন ভাই নিনি লক্ষ 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 সবই দিল্লি থানা মা রাং বড় পয় নিনি রেল যেটা বলে বড় ফাই আবো কিন্তু প্রশ্ন জনগণ প্রশ্ন খাইনা বাতা আবো তা গে বন বাকি না আসুক না जों কোয়েশ্চন তো না কোশ্চেন খাইদি নো আইপিএ টি প্রা এই IPF टी प्राहा कैसे पॉलिटिकल पार्टी का ना एनजीओ ना जों पॉलिटिकल पार्टी नेबो पॉलिटिकल पार्टी प्रमोट होता हम बम हटिनो पॉलिटिकल पार्टी ना एनजीओ টিপ্রামথা তো পুলে সেগানো নকে তাবু যখন নং সাউকে দেনো না বিস্তারিত সাই টিপ্রামথা যখন প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক ফাই সবাইকা আফুর বসাকা টিপ্রাসানা মথারামকে টিপ্রাসা এক মান নাই যে তোমনে পলিটিক্যাল পার্টি তোমনে আ ফাই এক সঙ্গে সকলি উই আর দ্য ফার্স্ট পার্টি जों ফার্স্ট পার্টি in return जों मन रहका नों जदि म जे गावनि नेग्लेक्टेड जारा साप्रेसन डिपसन नों तम थांनाय नंगाय जोंनि लगे नंगाय नों किन्तु एनजीओ गैया नों पॉलिटिकल पार्टी जाबे नों नहना नंगाया बक्स किन्तु बय बारे बार खाइले लेखे मीटिंग बाल मल्टी प्रमोट पॉलिटिकल पार्टी या ना पॉलिटिकल पार्टी क्योंकि इनका आन प्रश्न apa no tabung nu bobagra je politics khai to mon nokhe public no ti politics khai hin kok si jaka thasi ma deba ha politics khai bobagra do pharoti okong sable इनका political party to political khai no politics khai no ani abo nung tam sana na yang an ko be ya mo buji sai be sa जों बारे बार म कक सौ नों राजनीति मा खाइनाय किन्तु तिब्रासरं तुयै मिथ्या कक सावया कय बनो उकलक ताति खलायदि नों गुबै साइनो पलिटिक्स खाइदि अ ककसि जों बारे बार सामागै जों दा तिब्राहा पार्टी गुबै साइ खाइनाय और गुबै साइ खाइ जेनि ने तिब्रासरं कक पायां ओबन ani me mane tipramot ha boro bul sai dong ha public na amta kitcha sare boagra boro bul sai dong ha बोतो ताबु जों मास हासिनाय खुला आसक दिन दं दंखा निनि जखन बस्ताम सागाबा ए 10 तारीख को इलेक्शन रिजल्ट होगा 11 तारीख को ग्रेटर तिब्रालेन बगै बिल पास में यूरोप जरा दंगाय ताम सेजामा बिल दाबो नंकी resolution pass रेजुलेशन बिल नि अनेक आकाश पाताल पार्टी को नब साइदे मा अच्छा का बाबू एरपरे नों ग्रेटर तिब्रालेन नै बारे बार नों दिल्ली थांगा आबो बसि लामा खैंगा नों जे रनै से दिल्ली सारा ता मन के बरि में जे जों दिमान खलिमन कागज नां साबानि निनि जे मेमोरेंडम नों बनो डिमांड नों मेमोरेंडम हिसाबै जों म नायो जोंनो मन मारनाय नों रिक्वेस्ट मा खैना नों दा तला कलायजोलै जे तला कलायजोकै सागा जे दनाय बनो रिक्वेस्ट मा खैयो आइसि नों डिमांड करै अथच सारा दुनिया कम्प्रोमाइज करै सै दंखा अच्छा ओ जे लेटर या नि माने बस नि माने ना एकदम 10% कम गंगासै 10% कम माने सिउर जे दं आं बत्ती प्रमोट था जतबार दिल्ली थांगा बरो कोनो इनविटेशन एबा कोनो मेमोरेंडम रिया नो अच्छा नु चैलेंज सै मानो चैलेंज सना
Enggak tahu tekesnya. Tekesnya, neng tibrasa ek nih fakia. Tibrasa ek nih, ceng tibrasa ek nih cina mukti nane. Aro tengah ek tu lagi neng bui ni jati bui sekolah ni. Biang hing terlalu nane neng. Boni bagai no, bo blackmail kena neng bar sabo. Orang kok dia sadai gula neng cai neng. Aro mothani kau tu kau dong tu, orang tabu sinai Inggeris saya mana Hindi saya mana nai, oh kau mana nai. অথচ বংনি নিজস্ব কোনো আইডিওলজি বরং থাইয়া আর বরং নিজেনে যত বাক্সাবো টিসিএস অফিসার বাক্সাবো ইঞ্জিনিয়ার বাক্সাবো এসে মো যে লেনি ফেমাস হাবতো जों जारा जों हाय साइमिया बर जों कक रोंगिया इंराजि मैया हिन्दी मैया कगनि मैया बर थुमलायनो लेन सेबारिस्ट नङा सेबारिस्ट हाइजेक खाइसे नों गोरों बर बाथावाला बर नों कुनो समय केबोनि आरोनि एक्जिक्यूटिव कमिटि गायसन गया सागनानै माथावाला नि न माथावाला नि जसो कुनि तिंगा जाराति पर फाइया क्षमता बुद्धिके फेन न न सैमाका आउ कुनो न सैमिया न क्लियर खानि नि जेतो प्रश्न ताबो को टेक्स कॉपी हमनि तिप्रा सिटिजन्स फेडरेशन कारिमानि तिनाय नों कक्सिल जाका निनि आइडियोलॉजी वो हमका के तिप्रा सा सिमि इंनानि नांगो गके ताबु जबर टीसीबी काय गेंती नर ताव बम हाय काय कन्डेम दा खाय ना पब्लिक न बुझिदि अबन बिसिं बबा सान निनि ओ जगावो मेन समस्या दं और तिब्रा हा म तिब्रा हावो तिब्रा सा तमन गप तमनि और विभिन्न कारणे बुइने बरो फाय हापैका नना फाय सुजन खायबैका निनि प्रॉपर्टी दखल खायबैका निनि हा दखल खायबैका गणतन्त्र जतनि क कतरनि बरम न संगालाव फैगा चिनि तामने मुगे फाइटिंग गाय चिनि जेता मानथाय अधिकार न माना बगे जों फाइट खैतम नगे नों फाइट खैनो गाय निनि जेता नों सामनि बिनि मेन जेता तिब्रासा थांजां एमो 70 बोसोरासो क्लाइ दं नै नों दिन हठात सा आबो हयते आबो ओ जे आइडियोलॉजी हयते दाइबार दङ और बर फैबा काय बर फाय ओके को बुझिका माने नों के दफानि मान खायनो जों दफा काय सिम सानाय बुइटा सानतुं अल बुइनि दफा सानतुं साब सानतौ सा सानका बर आबो नि ना नों सादे सा नि अभियोग के उ टीसीबी कारिमानि आबो हैनांगिया नाङेनि को गया नों आबो जों साइमान दङ जे नों आबो अबो तिब्रासान मान हैबागि थालिया नों थांगा बुदनि बाजार व्यवसाय खायना क्लियर ताबो आनि लास्ट क्वेश्चन अबनो फाइनाल सासिदि नों जे तिप्रा हा खानानि बागै दाबि तिसामा नंनि तिप्रा हा बदल बरक जे आरि खामानि के एडीसी एरिया न खानानि एडीसी एरिया बिसिङो जे वान जे दंनै थुस दंनै न नरनि डिमान्ड पुरनो के तन्नाय के नानारनाय जों न सेगरा जों जों आबो सिमिस ना जों ना खरादि यस को सिमिस जों यस को बायाको जों जों खालायखौ जरा लीगल दंनाय जरा लीगल जों जखन एडीसी खाब्रो 1984 नि सिमिं जरा आरो हाबनाय रगाबो इनि गया कौनो बुझि किन्तु जोंखा आइनो वान दिफाना दंमानो जदि लीगल तखे राइट खोनादि टी एडीसी बुंबो तो आकुन सिजा कइ ब्ले जे जनरल वान दि दंमाना हिनै बरा टी एडीसी नि फुल फॉर्म तिप्रा एतामा त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दिबा आरो तांनि बरो जागा जाखाबा आमनो का तांनि नर पक्षायबा आमनो कारि तांनि आवे नान कगलिगरा 1984 नि सिगां जरा पजबास खायनाय मिक्स एरिया और थांगा जे नों आबो जे सानो दंनाय र बरफ दं माननाय किन्तु 1984 एडीसी যখন লিগ্যালি ভিউ খাজাকা আপনি পরে যে কোন তিব্রাসা বাজে থানে বো ইলিগাল ছে নয় যখন তিব্রাহা খাও যখন গঠন ইলিগাল বহে দনা বহে ओके नि मते 84 नि परे बो फाइगा एडीसी हाबका आब्रंखा नरजानाय तिप्राहा जदि गठन खालके राइट ताबु से नरजानाय तेबो ताबु से राइट दंगो आइनो दंगो एडीसी एरिया पूरा पूरी दंगो जरा इलीगल हाबनाय र बर आरुनि सिटिजन मैया आरो दं मैया ओके हम आई क्या अपनी कोई मुंगा क्लियर ना ताई तो नहीं ओके